Hey everyone, I'm glad to see you, but before I even start, let me greet you. Welcome, supposed to do so. Assalamualaikum, my BSB on you. This is the first video of the academic English class by English Linguism. So in this video, we are going to talk about speaking lessons. But before I start it, it's gonna be much better if I introduce myself to you because my mother said to me that no meaning no love, so we have to know each other. So guys, this is the first video dari academic English class by English Linguism. Nah, di first video atau di first lesson ini kita akan membahas tentang speaking. Tapi sebelumnya, before that we talk more about speaking, kita bahas dulu nih atau perkenalkan saya nih memperkenalkan diri ke teman-teman because my mother said to me no meaning no love, so we have to know each other. Okay, okay, let me introduce myself. Okay, my name is Rocky. You can call me Rocky because my name is Rocky. You should call me Rocky. It's just Rocky. You can call me. Mostly people call me Mr. Rocky, and I've been teaching English in English Village for about 5 years lately, especially in speaking and TOEFL lessons. More information for me, you can find me in English Linguism official Instagram. Okay. Nah, teman-teman, jadi kalian ya mungkin teman-teman yang sudah pernah ke kampung Inggris atau ingin ke kampung Inggris akan ketemu saya, tidak asing lagi dengan saya karena saya I have been teaching English for about 5 years lately, ya jadi lima tahun belakangan yang berfokus pada speaking dan pembelajaran TOEFL di dalamnya. Oke, eh, jika teman-teman mau you want to know more about me atau kalian teman-teman mau sharing-sharing masalah bahasa Inggris nih, teman-teman bisa kontak saya saja melalui English official Instagram dari English Linguism. Oke, jadi saya nanti teman-teman akan dikasih kontak saya oleh admin English Linguism. Oke, here we go. But before I even start, kan our topic today is speaking, isn't it? Oke, topik kita hari ini adalah speaking. So, saya pengen tahu sih, oke, saya pengen tahu apa sih speaking itu menurut kalian ya, menurut kalian. Oke, menurut kalian, what is speaking? Oke, apa sih speaking itu? Silahkan tulis menurut kalian apa sih speaking itu di kolom komentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi, speaking kalau ini menurut Wikipedia ya, speaking berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya berbicara. Pengertian atau definisi speaking atau berbicara adalah menyatakan bahwa komunikatif adalah pertukaran antara orang-orang pengetahuan, informasi, ide, pendapat, perasaan sehingga harus menjadi sebuah gagasan, konsep dan mengikuti dari apa yang mereka katakan atau biasa eh, disebut juga sebagai suatu tindakan komunikasi melalui berbicara umumnya, tampil di fase interaksi dan kesepakatan sebagai bagian dari dialog atau lebih tepatnya pertukaran verbal. Itulah definisi dari speaking. Ini menurut Wikipedia. Tapi kalau di kelas saya biasanya simpelnya gini sih. Speaking intinya adalah memahami dan dipahami. Bagaimana teman-teman bisa membuat lawan bicara teman-teman itu paham dan kalian memahami apa yang dimaksud lawan bicara kalian. Itulah intinya speaking adalah di situ. Oke. Jadi kalau kita tahu nih kira-kira nih materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kan kalau kita kaji nih, kalau kita teman-teman kalau mungkin teman-teman pernah belajar speaking ya, banyak banget materi speaking yang diajarkan. Oke, seperti introduction, talking about family, description, debate, speech, public speaking, conversation, dan yang lainnya. Seperti asking and giving direction, asking and giving suggestion, atau yang lainnya masih banyak lagi materi speaking di situ yang bisa mengimprove. Tapi ya dari sekian banyak materi speaking saya hanya di sini akan membahas satu materi di mana materi ini membuat kalian ahli di semua materi speaking yang sudah saya sebutkan tadi.
Yang mana jika kalian lakukan konsisten materi ini, kalian akan mendapatkan hasil yang memukau di hari ke-10 lah ya, antara 10 sampai 30 hari lah. Pasti memukau, saya jamin. Memukau asalkan satu konsisten. Ingat, asalkan satu ini ya. Asalkan satu ya, ini konsisten. Oke. Oke, what is the lesson? So, apa sih materinya? Materinya adalah mind mapping. Oke, materinya adalah mind mapping. Mungkin teman-teman pernah ketika ikut satu organisasi, teman-teman pernah melakukan yang namanya mind mapping. Tapi mind mapping di bahasa Inggris ini berbeda ya. Jadi mind mapping, apa itu mind mapping? Mind mapping adalah peta konsep ya yang membuat penjelasan semakin terstruktur dan rapi sehingga membentuk confident yang akan menjadi kebiasaan baik untuk skill bahasa Inggris kalian. Jadi mind mapping di sini adalah peta konsep yang bisa membuat kalian itu speak naturally nantinya di situ dengan rasa confident yang more dan a simple topik pun bisa kalian explain selama 10 sampai 15 menit. Oke. Terus tujuan lain dari mind mapping ini apa sih, Mister? Intinya satu, mind mapping itu adalah you can speak naturally like a native speaker. Contoh seperti ini. Kalian lebih pilih mana ketika dikasih pilihan. Which one do you choose if you can speak naturally without any memorizing, without any problem, or you writing down in paper and memorize it. But suddenly, if you forget one thing or one vocabulary, it will be loose in your mind. Jadi milih mana nih? Kalian bisa speak naturally, ngomong biasa kayak gini nih, ngomong biasa tanpa hafalan, tanpa apa, yang improvisasinya itu secara natural gitu. Atau saya suruh kalian menulis nih di satu kertas gini. Kalian tulis kertas panjang lebar, hafalkan, terus jelaskan. Ketika kalian lupa satu vocabulary, lupa semua ke bawah. Pilih yang mana? Pasti pilih yang poin pertama. Nah, poin pertama itu jalannya adalah mind mapping. Atau contoh simpelnya lagi begini, guys. Ketika when you are meeting with a native speaker, ketika kalian bertemu dengan native speaker, what will you do? Okay. You are doing speak naturally. Okay, seperti, hey, hello sir, what's your name? Where do you come from? What are you doing here? Yeah, I'm looking for some food. Oh, okay. In Indonesia we have several favorite food. It's like a blah 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 blah. Begitu. Atau ketika kalian ketemu sama bule, when you are meeting a native speaker, kalian tulis dulu nih. Apa saja yang mau tak tanyakan? Oh, ini. Oke. Pas kalian tanya, sir, oh, what's your name, sir? Kalian lihat dulu. Ketika dia menjawabnya out of the topics, how could it be? What for your paper here? It will be useless. Itulah fungsi dari mind mapping. Kalian bisa speaking, intinya adalah speaking without thinking. Oke, speaking tanpa berbicara, banyak mikir gitu. Tapi dengan accept susunan grammar yang benar dan juga intonasi vocabulary yang bervariatif. Oke, mind mapping. Mind mapping adalah peta konsep, contohnya seperti ini nih. Ketika kalian mempunyai mind maps, kalian mempunyai poin-poin, you have several point that you could explain it well. Every point they have a sub point and every sub point they have a sub point again. Jadi di setiap poin di sini mereka mempunyai sub point. Nah, ini sub point, di sini poinnya, di sub point sama juga. Nah, inilah yang membuat explanation kalian bahkan bisa lama banget. I still remember that for about 2 years ago maybe when I was teaching in one of English course in English Village. I forgot it saya lupa siapa sih nama orangnya, who she is.
Who is she? Yang jelas dia waktu itu berasal dari Muna atau mana? I forgot it. 2019, 2019, no, almost Corona. Jadi Corona kan masuk Maret ya, Maret 2020. Itu saya teaching dia itu eh, Januari kalau nggak Februari 2020. Di situ she can explain it well for about more than 20 minutes. The topic is just pen. Bayangkan ketika kalian saya kasih nih, saya kasih materi nih. Saya kasih kalian materi. Materi kalian adalah pen atau pena atau ballpoint. Bisakah kalian mengeksplainnya selama 20 menit lebih? Ya nggak? Bisa nggak kalian mengeksplainnya selama 20 menit lebih? Oke, ketika kalian berpikir, "Wah, Mister, ini bahasa Indonesia saja saya belum tentu bisa." Nah, itulah manfaat dari mind mapping. Di sini kalian dituntut untuk develop your idea, develop your mind, okay, with the great structure of explanation. Jadi poin-poin intinya adalah kalian bisa mendeveloping idea di sini dan juga kalian bisa structure-nya itu jadi explanation kalian itu berurutan begitu. Paham nggak di sini? Dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Dan disitulah yang namanya mind mapping. Contohnya nih, saya ada contoh nih. Nah, ini saya mempunyai materinya adalah pen, ya. Ketika pen, di sini saya mempunyai 6 sub point, yaitu yang pertama what is, yang kedua function, yang ketiga brand, yang keempat ada price, yang kelima ada where, yang keenam ada benefit. Nah, bagaimana saya membuat explanation dengan 6 subpoint ini? Sebenarnya di sini ada mini subpoint lagi nih di sini nih. Cuma saya tidak tuliskan karena nanti kalian bingung lagi ya. Jadi cuma saya di explanation-nya sudah siap ya. Jadi intinya di sini kenapa saya bilangnya untuk developing your idea, karena apa? Ketika teman-teman membuat mind mapping, ketika teman-teman exercise, explanation pertama, kedua, ketiga itu pasti berbeda. Itulah intinya. Beda lagi ketika teman-teman tulis nih panjang lebar di sini materinya. Ketika tulis panjang lebar ya yang dijelaskan tetap itu aja, nggak bakal berubah di situ. Inilah makanya saya bilang kenapa kalian bisa speak naturally, yaitu tadi kalian antara explanation pertama, kedua, ketiga itu berbeda terus. Itulah fungsi dari mind mapping. Contoh so let me tell you about pen. Oke. Jadi ketika saya kasih tanda begini, tanda silang di sini berarti saya sudah melewati materi tersebut ya. Oke, let me tell you about pen. Let me tell you, okay, simple thing, very important in our life. Maybe because if there is no this thing, we couldn't live in our life. You know that? This is pen. Why I say that? Okay. Why I said it? Because can't you imagine that in your past time, in your parents' era, without any mobile phone, even if just a little mobile phone without internet, how could all of people communication? It must be using a letter, right? Letter. Wow. So if you want to write a letter, what thing do you use? Okay. You are absolutely you are using a pen to write in your letter. Impossible. Suddenly you use a coal or you are using a leaf. That is impossible. We are using a pen or pencil. Okay. So if your parents couldn't communication, how could it be they were getting married? So how could it be
they produce you the impossible. This is the function of pen. You can writing down to your letter, or you can writing down to your paper that your schedule your lessons or anything that you need to do. Or the other side function of pen is you can throw it your daughter or your brother, little brother, with this pen to change the stroke. If maybe the stroke is too hardness, you can use it the pen. This is the other thing. Yeah, okay. In Indonesia, we know that several famous brand of pen. It's sometimes we call it Faster, Snowman, or any of the cheaper one that usually students use. Do you remember that when you were in school? Maybe no, you forgot it. How about the feeling in your school when you are using Snowman to writing down in your letter to write your teacher lessons? Yeah, I don't know. I forgot it. What was that? The feel. Okay, okay, but I don't know why. Teacher, they are businessmen or headmaster also use the expensive one. I don't know the brand is it, but I know in the price it is almost 50,000. Do you know that the uh, the puppy pen is not on? It's not really tall, but this is the puppy pen. But you can easily to write in your letter use signature. I don't know why. Why? And you know, our teacher forbid us to use this pen. I don't know why. But actually, we can buy it by our by money self. Okay. So so where you can find the pen. Absolutely, almost 90% store in Indonesia they sell a pen, even if just mini store. If you don't believe me, now just get out from your house and find a mini store everywhere and ask the seller, do you have a pen? 100% I believe that they have. And last, what is the benefit of pen? You can write in your book or your schedule, or you want to get a art like you uh, paint, paint in your maybe in your wall, maybe in your whiteboard, or I don't know where is it. It's but I just know you can get an art from this pen. Oke, nah itu tadilah kurang lebih seperti itu tadilah explanation dari pen. Jadi kalian teman-teman bisa mulai dari awal nih. Jadi you can start it now. Jadi tekan every single thing you see. Every single thing you see. Jadi, kalian cari 5 benda, minimal 5 benda satu hari. 5 benda yang kalian lihat saat ini. Tulis bahasa Indonesianya. Ntar ketika ada waktu luang silahkan translate it. Setelah translate silahkan teman-teman explain seperti ini. Yakin deh 10 sampai 30 hari ke depan pasti ada perubahan di skill speaking teman-teman di situ tadi. Oke. And then in your duty now silakan teman-teman buat video ya, dutinya di tugas di kelas ini di kelas speaking adalah silakan teman-teman buat video untuk explain something, terserah explain apa, tapi simple thing saja yang ada di sekitar, entah tembok, entah foto, entah celana, entah kursi, entah apa, terserah, at least a minute. Silahkan dikirim ke grup exercise-nya maksimal jam 5 sore.
Jangan lupa jam 7 sampai jam 9 malam saya buka sesi sharing nantinya kalian you can ask me anything about the English. Jika kalian sungkan untuk bertanya di grup, you can contact me, kalian bisa japri saya nanti ya. Saya nanti uh, as fast as possible saya akan balas chat teman-teman itu tadi. Oke, nah jadi teman-teman jika teman-teman mau lebih intens lagi belajarnya, lebih cepat lagi, bisa lagi, you can join in my class. Join in my class, I can teach grammatical, pronunciation, speaking, or TOEFL everywhere you need the lesson. Ya kalian uh, perlu apapun kalian bisa join di kelas saya, ini di English Linguism Program. Apa saja programnya dan berapa biayanya bisa saya cantumkan di link deskripsi video ini. Dan mungkin teman-teman sedikit curhat nih, sedikit curhat. Ini nih, banyak yang bingung dalam speaking. Oke. Banyak yang bingung dalam speaking. Karena janganlah speaking kita overallkan semua, especially in English language. Bingung, Mister, kok saya belajar dari dulu gini-gini aja ya, nggak ada improvement. Pertanyaannya sekarang begini, ingat, English is not only lessons, but English is skill. Oke, tangkap baik-baik ya. Bahasa Inggris itu bukan hanya materi atau sebuah pelajaran, tapi ini adalah skill. Contoh nih, ibaratkan pemain sepak bola nih ya. Sekelas Cristiano Ronaldo, sekelas Lionel Messi, sekelas siapa yang Sadil Ramdhani, Evan Dimas dan lainnya, mereka tuh perlu setiap hari latihan exercise untuk menjadi pemain yang hebat. Oke, uh, mereka nih perlu latihan setiap hari untuk menjadi pemain yang hebat. Sama halnya seperti bahasa Inggris. Di sini tidak dituntut seberapa pintar kamu ya, tapi seberapa terbiasa teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris tersebut. Oke, saya tekan lagi, bukan seberapa pintar teman-teman, tapi seberapa terbiasa kalian menggunakan bahasa Inggris. Jika teman-teman mau exercise more about English language atau teman-teman pengen mengasah lebih cepat, lebih intens lagi bahasa Inggrisnya, skill bahasa Inggrisnya, you can join in my class. Ya, join in my class bisa di kelas speaking, pronunciation, grammar, bahkan di kelas TOEFL. All of class I am available. Okay, I can teach you. Oke, jadi ada beberapa ulasan juga dari our alumni yang beberapa alumni. Jadi yang pertama ada dari kakak Gabriela Jennifer, yang kedua ada kayak Kak Zakia Azahra, yang ketiga ada dari Diah Ayu Ambarwati, kalian juga bisa di sini lihat. Yang keempat ada dari Sarah Giovanni. Jadi di sini adalah review-review dari teman-teman atau alumni-alumni yang sudah mengambil kelas di kelas English Linguism. Jadi jika teman-teman mau sharing-sharing lebih lebih detail tentang bahasa Inggris, teman-teman bisa kontak saya. Nanti kontak saya gini, guys. Kontak saya cantumkan di link deskripsi. Untuk pendaftaran program juga saya cantumkan di link deskripsi video. Oke, teman-teman, thank you so much for watching this video. Hopefully it can be benefit for all of you. And the last, thank you so much. Let me say bye-bye.